La nuit du 11 mai 2018 à Ruhagarika, en commune Buganda de la province Cibitoke, a été une nuit sombre pour la plupart des familles implantées sur cette colline, vu les massacres qui ont coûté la vie de 26 personnes civiles et innocentes, dont 12 enfants et 5 femmes. Les enquêtes préliminaires indiquent que ce crime odieux et lâche a été commis par le groupe d'individus armés venus de la République démocratique du Congo et qui serait retourné après ce forfait, déclare la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH en sigle. Alors que les familles respectives des victimes commémoraient son 11 mai 2022 les massacres de Ruhagarika pour la 4e édition, une marche enchaînée des participants s'étendait depuis les habitations des familles éprouvées jusqu'aux tombes respectives des victimes. Il tenait entre les mains des pancartes qui portaient un message de doléance. Nous demandons au gouvernement du Burundi et à la communauté internationale la justice sur le massacre de Ruhagarika. À qui sont les orphelins? Barereye ku Ruhagarika turabona ikindi cyapa imfubyi n'abapfakazi iragarukize. Turabona ikindi cyapa turiyamirije ukwitwa ubusa y'amatungo badufatire abo bicanyi abo baduhekuye ko umutekano wacu wokongerezwa. Nuko turabona rero abenegihugu bariko baratambutsa biyamiriza na cyane ubwicanyi barere ku mutima wa Ruhagarika kandi bababaye cyane. Basabe rero ubare ibyaha hejuru sonorisation ya Après avoir apposé les fleurs sur les tombes des victimes respectives, la foule s'est rassemblée dans la localité des familles éprouvées, où des discours événementiels ont été prononcés après des signes de mémoire des disparus et une minute de silence. Mwami wa Yesu Kristo banashoze gishaka ngororotse twagushimiye cyane kwa kano kanya mwami ubwa mbere ko turiho twa turi bazima ubwa kabiri kandi kongeye kutwemerera tugashika kuri munsi twibuka abacu abavyeyi inshuti abakunzi twabuze twagomba tubasabe baririmbye muri ngaha muse nkabegera haruguru gatoya tujya tubanda ikindi gikorwa cyo gushyira urugori rw'amashugwe ku ntatemwa z'aba bavukanyi abana bacu ababyeyi bacu abapfuye tutanka. No kuvuga abaserukiye iyi miryango barahawe ikaze bashike ngaha, hanyuma ufise ishugwe acarishikana ku mukuru mu waserukiye imiryango, hanyuma iryo shugwe rishigwa ku ntatemwa y'uwa shengeye ujya munsi asumvye imyaka abandi bose. Nago rero twari gukwiragiza hose ariko n'ikimenyetso intatemwa niriya twagomba rero tubasabe ku izina ry'umuryango bashike ku ntatemwa y'umutama yashengeye kugira ngo tubandanye programme y'uyu munsi. Murakoze. Abatamuzi batarosa amahirwe yo kubana nawe yari umutama Gahungu William, niwe yari umuhumure muri aba bose bajyamye aha turi kuri uno munsi. Murakoze cyane. Urubanza rw'uno munsi rero ntirurangirira ngaha, hariya dusubire hariya mu miryango ahaza kubera gatutu
tubandanye dukurikirana porogaramu iza kubandanya. Twaza gusaba bamwe bafise inzandiko tumaze gushika hari imbere mu kaburimbi barafata wa mwanya w'imbere tubandanye buke buke gushika mu ngo zacu. Murakoze. Kumwe twaje nyene ngera muca muvyibuka. N'ubu rero ntiturambirwa no gusenga imbere yuko duhaguruka. Reka dusubire dusabe abakozi b'Imana bari ngaha baturagize Imana. Aruba amaretanguye kuza mu maso ndetse kanakoroka. Turasabye rero Dans son allocution, le délégué des familles des victimes de ces massacres a reconnu avec gratitude tous ceux qui se sont associés à eux durant ces moments de dures épreuves, partant du président de la République du Burundi, les différents cadres de l'État et bien d'autres natifs de Cibitoke vivant dans la diaspora. Mugacerere ntangere twunamire abacu twabuze tutanga. Nshuti namwe muryango muri hano kuri uyu munsi uri hejuru, nkundira tubanze dushimira Imana iyo yadukundiye ko twongera guhurira hano mu ntumbero yo kwibuka ubugira kane abacu twabuze tutanse. Hari kwigenekerezo ya 11 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2018 aho inzirakarengane 24 zagandagurwa bunyamaswa n'umugwi w'abicanyi bavuye mu gihugu ca Kongo, zisiga imfuvyi, abapfakazi n'ibimuga, bitera amarira n'amaganya mu miryango, ku banyaruhagarika, ku banyabuganda, ku banyecibitoki, ku barundi, eka no ku banyamahanga. Ntitworeka kubamenyesha ko wabaye umunsi mubi utazibagiranwa mu mitima yacu. Nico gituma uko umwaka utashe twama twibuka izo nzirakarengane twabuze. Kubw'ivyo turashimira leta y'u Burundi yadushigikiye muri ico gihe kitari gisanzwe. Turashimira kandi umukuru w'igihugu yashoboye kudushikako aho yarakiri umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Turashimira imvukira z'intara ya Cibitoke zirongowe n'uwahora ari cegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Joseph Butore, zashoboye kudushigikira muri izo ngorane. Turashimira kandi uwahoze ari umukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda, nawe nyene yashoboye kudushikako muri ico gihe. Turashimira abavuka ntara bari mu mahanga, nabo nyene bakoze ibishoboka byose kugira ngo bashobore kudushigikira. Turashimira kandi abarundi bose bafashije mu bitandukanye. Imana ibahezagire. Ntitwokwibagira kandi gushimira abavukanyi bacu bari mu mahanga n'abari mu gihugu bakoze byose mu kwitanga kugira ngo dushobore gusubira kwibuka abacu. Imana ibazigame muri byose. Mu kurangiza banyakubahwa mukoraniye hano, namwe bavukanyi twagira dusubire
tubasaba ibi bikurikira: gufasha gusaba ubutungane utumenyeshe aho bugejeje amatohoza kubakoze ubu bwicanyi. Ubugira kabiri, turasaba kwamana naryo muzirikana kuri izi mfubyi, abapfakazi n'ibimuga byacitse ku icumu. Ubugira gatatu, turasaba gufasha gusigura no gusaba izi nzirakarengane ko zokwama zibukwa n'igihugu. Ubugira kane, turasaba kwama mwitwararika kwibuka izi nzirakarengane narijya hagiye gushingwa ishirahamwe y'abacitse ku icumu, kandi twese tukaba twugururiwe imiryango. Turasaba kandi gufasha kwishyuza ingabire z'amakonteri 18 zemewe n'uwahora ari cegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Joseph Butore kuri iyi miryango bavuga ko zatanzwe, ariko gushika n'uyu munsi zikaba zitigeze zishikira abazemerewe. Turasaba nitworoheraheza tudasabye leta kurushiriza gucungera umutekano, narijya na n'ubu muri ico gihugu hakiri iyo migwi yakoze iryo bara. Imana ituzigame muri byose. Murakoze. Certains d'entre les natifs qui ont pris la parole déplorent les massacres qui ont été perpétrés à leur égard. Et ils ont profité de l'occasion pour interpeller le gouvernement du Burundi et la communauté internationale de rechercher la justice et sur ce forfait, tout en mettant la main sur les auteurs de ces crimes, qu'ils soient dans le pays ou ailleurs. Il précise également qu'un groupe armé dénommé de Tabara est susceptible d'avoir commis ce crime. Ils interpellent les natifs de Cibitoke d'avoir une unité solide entre les membres de la société afin de ne plus permettre les malfaiteurs de s'accaparer de leur sécurité et l'harmonie sociale. Toutefois, ils s'inquiètent de l'état sécuritaire encore précaire, ce qui pourrait permettre que des cas pareils puissent se reproduire. None ababikoze wa mugani w'ikirundi wakanyengwa katoke kamenye gukomba kamagahese, urabona ko n'ubu babandanya agatima kavyuka. Abaciye umugani mu kirundi wo kudahana imbwa byorora imisega. Banyaruhagarika mvukira za Cibitoke, ari ikintu mpagaze ngaha ngomba kubasaba. Turakeneye ko tugira urunani mu bumwe bwacu, kanatsinda dusangiye gupfa no gukira. Kujya twasangiye ubuhungiro, kujya twasangiye inkambi, kujya twasangiye intete z'ibigori, twongere kandi dufatane mu nda kugira icyo dukoze n'abavuka ntazi. Nagira ndabasabe ko twofatana mu nda, aba bantu biciwe ngaha bunyamaswa ibe inshuro ya nyuma mu Cibitoke duhekugwa abacu bagandagawe ubusa vuba. Ubwiyo ngo abavuka ntara uko muri ngaha mungana, umwe wese muco ashoboye, umwe wese arafise ahageza inguvu ziwe, arafise n'ububasha bw'aho bugera. Dufatane mu nda, abakoze ribara tubashengeze imbere y'ubutungane. Abari mu gihugu canke bari hanze yaco, tugomba twuguruza amadosiye mu butungane, vyanke n'abagiye Burayi tubasangeyo, dusabe sentare mpuzamakungu mpanavyaha y'Irahe ibadufatire. Alexis Nduhije nk'uko amatohoza tumaze kuyakora niwe ari kwisonga y'ubwicanyi bw'abirenga. Umugwi Red Tabara niwo mw'ishami rya gisirikare ry'umugambwe MSD urongowe na Alexis Nduhije. Mu matohoza amaze gukora najya gute no mu gihugu ca Kongo, nuko abariyo b'abagwanyi ba Red Tabara bemeza neza ko
ubayirongoye umukuru wabo ko ari Alexis Seduhije. Arahindagura ibihugu, hari umwanya bari mu Buholandi, hari umwanya abari mu Bufaransa, hari n'umwanya bari mu Bubiligi. Tugomba guhaguruka kwamana agafuni guhamba tuvyane. L'un des témoignages les plus frappants est celui d'un vieux au nom de Morabigwa Amiel, de la localité de Ruhagarika, qui a été victime des atrocités physiques pendant ces massacres et qui a perdu à lui seul 16 membres de sa famille. Selon lui, ces massacres étaient planifiés dès le départ pour attaquer sa famille. Il signale que les rescapés ont été amputés certains de leurs membres et n'ont plus encore de moyens pour se déplacer. L'administrateur de cette commune tranquillise les victimes qu'il agira en leur faveur en demandant aux forces de l'ordre afin de multiplier les patrouilles sur les rives de la Rusizi. Haraheze imyaka 4 umutumba Ruhagarika hakorewe ibyo bikorwa by'ububisha abagizi ba nabi bateye bakirara mu bene gihugu bakabaganagura. Ku bijyanye n'umutekano nabo hajya ku Ruhagarika hasanzwe hariho ipozisiyo y'igisirikare kandi kuva kidagiye habereye iby'abara abasirikare barongereje. Ikiyongeye ko hasanzwe hariho n'ipozisiyo y'igipolisi nayo nyene isanzwe ikorera hajya ku Ruhagarika nyene. Kumbure uburyo abasirikare bakora n'abapolisi ngira ngo nibwo bwohinduka ku mapatrouille bakagwiza amapatrouille na cane ku ruhande rwa Rusizi kuko abo bagizi ba nabi kenshi bazanana mu gihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakagwiza amapatrouille hariya ku ngambo ya Rusizi basanzwe babikora ariko abenegihugu bamaze gushikiriza ko bafise impungenge tuvugana nabo dusanzwe gufashanya mu bikorwa by'umutekano kugira ngo bongereze kuza baragendera cyane.